हे गाइस देखो, अभी मैं क्या ना घर पे आ गया और ये देखो मेरा छोटा मम्मी और छोटा पापा। देखोगे गाइस, ये देखो क्या कर रहा है। ये है छोटा पापा और ये है छोटे मम्मी। ए क्या कर रहे हो? কি হয়েছে? ফোন নেবা? ফোন নেবা তুমি? কি হয়েছে? और ये देखो छोटे मम्मी अभी पढ़ रहा है। मैं आके डिस्टर्ब कर दिया। हाँ পড়ো। আরে এটা কি করে? কি তুমি পড়বা? তুমি বই পড়বা? দে কথা বলে তুমি শোনো না কিন্তু একটু। ए ए एबीसीडी बोलो, एबीसीडी बोलो। ए बोलो। ए লাইটটা সরছে না কেন? হ্যাঁ তাই তো। আর এটা কি করে? বই পড়ে। কিনে নিয়ে বাঁশি বাজায়, তারপরে বাঁশি নিয়ে তারপরে উঠে বেলুন কিনলো। হ্যাঁ বেলুন কিনলো। কোথায় লেখা আছে? ওই চলবে চলবে, হেবি সুন্দর পড়ো তো তুমি। বাজারে চলো চলো গেল, বাই। বাজারে